ट्रेड के जो वो मेरे रूट्स हैं जिनके ऊपर मेरे सूबे के लोगों का कारोबार मुंसलिक था, वो रूट्स पे या तो बंद हुए पड़े हैं और या उन पे ट्रेड नहीं हो रही, तो उसका भी नुकसान मेरे सूबे की मैशत पे आ रहा है। तो मुझसे जो कि चैलेंजेस हैं, तो उस पर मैंने अपनी एक राय दी है और उसके ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। और अगर ये उस पर स्लो काम करेंगे, क्योंकि डोमेन नहीं है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कि वो खुद बात कर सकें, तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स में जाना पड़ेगा अपने लेवल पे। ऐसा सुबह फिर मुझे बात करनी पड़ेगी उनसे कि यार मेरे साथ तो मेरी बॉर्डर तक मामला तय कर लो, बाकी अगर इनको आपसे कोई मसला है और ये नहीं करते हैं। और बाकी एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं फॉर रिकॉर्ड, हमारे लोगों की कुर्बानी जो है ना, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक्नॉलेज करनी चाहिए। आज अगर मैं उनको नहीं छोड़ रहा हूँ और मैं उस बॉर्डर से लेकर केपी की बॉर्डर जो कि मुख्तलिफ सूबों से लग रही हैं उस तक उनको कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी आवाम की कुर्बानी के जरिए, अपनी फोर्सेज की कुर्बानी के जरिए, तो ये एक्नॉलेज करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि उससे अमन पूरे पाकिस्तान का कायम है। वरना इससे पहले यही लोग जो है वो लाहौर और कराची और पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पीढ़ी जैसे शहरों में जाकर एक्टिविटीज करते रहे हैं। तो ये हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमारा ये फर्ज भी है कि हमने रोका हुआ है इस चीज़ को कि हम अपने हद तक तो कुर्बानी दे रहे हैं, सफ़र भी हो रहे हैं उससे, लेकिन हम इसको आगे फैलने नहीं दे रहे हैं और रुकावट एक हमने डाली हुई है बीच में, उसमें हमारी जानी और माली कुर्बानी लग रही है। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं, जब क्लैरिटी आ जाएगी किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है और क्या लाएमल होगा, फेज वाइज होगी, किस तरीके से होगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर होगी, तो जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर कल से उसको हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, आपको पता है कि पिछले तकरीबन एक महीने में आप जरा थोड़ा सा फिगर देख लें तो कितने टेररिस्ट मेन कमांडर और टेररिस्ट को वहाँ पे मारा गया है। आप जरा देख लें, जरा डिटेल देख लें उसकी। ये जो हमारा साउथ केपी का जो ये एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा मसला है इस वक्त, और हमने फोकस किया हुआ है। अभी हमने तकरीबन इन 1000 मजीद पुलिस की भर्तियाँ वहाँ पे करना शुरू कर दी हैं, और हमने लोकल लोगों के जरिए करनी है वो भर्ती, ताकि वहाँ के लोकल लोग हों और वो वहाँ पे उनका मुकाबला करें। उस पर भी टेस्ट वगैरह हो गए हैं, भर्तियाँ शुरू हो गई हैं। वेपन के हवाले से, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के हवाले से हमने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है उस एरिया को। CDD को हमने बहुत स्ट्रेंथन किया है, मजीद भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अब जो वहाँ पे हालात चल रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है हमने काफ़ी उसमें बेहतरी लाई है, और वहाँ पर बहुत से जो एरिया ऐसे ऐसे जो नो-गो एरिया से वहाँ पे माशाल्लाह हमारी रीड बहाल हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन टेररिस्ट वहाँ पे थे उनके कमांडर से उनके साथ हमारा मुकाबला जारी है और डट के मुकाबला कर रहे हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल मेरी लास्ट क्वेश्चन हुआ कुछ नहीं, तो कफन तो हमारे लोग कफन में तो ले आए हैं वापस, तो कैसे कफन का ऐलान होता है भाई? तो जनाजे पड़े नहीं है। पहली बात तो ये है ना, देखें ये जो आप एक बयानियां बना लेते हैं, मैं पहले जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बना, जब मैं पहली दफ़ा यहाँ से मूव हुआ कितने लोग मेरे साथ थे, फिर दूसरी दफ़ा मैं गया कितने लोग मेरे साथ थे, फिर तीसरी दफ़ा मैं गया कितने लोग मेरे साथ थे, फिर चौथी दफ़ा मैं गया कितने लोग मेरे साथ थे, और फिर मैं 5वीं दफ़ा गया कितने लोग मेरे साथ थे। हर दफ़ा तादाद मोर देन डबल थी। ऐसा ही है ना, तो अगर फुकदान है तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे साथ? ये फुकदान सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ है मेरे ख्याल में, क्योंकि मीडिया के कुछ चैनलों पे हमारे कुछ मुखालफिन बैठते हैं जी, ये फुकदान है, वो फुकदान है। अगर फुकदान है तो ये जो अवाम लाखों की तादाद में निकल रही है माशाल्लाह एक ऐसी फसाइयत के खिलाफ कि आगे हमारे सामने 26 हज़ार रेंजर और पुलिस को लगाया जाता है, और वो स्टन ग्रेनेड भी हमें मार रहे हैं। आंसू गैस तो अब एक गप बन गई है हमारे लिए, आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, होता है ना परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें जान से भी मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं कफन का कहा था, हम अपने लोगों को कफन में लपेट के लाए हैं। हमारे इस वक्त मजीद लोग भी जो हमारे मिसिंग हैं, उस पर हमारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनमें अल्लाह ना करे
اللہ نہ کرے لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے، کیونکہ میتیں ہمیں نہیں دی جا رہی اب تک. 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں اس وقت، ہمارے 68+ لوگ بلیٹ انجرڈ کنفرم ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ 79 لوگوں پہ گولیاں برسائے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو شہید کرے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے گی اور جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو گولیاں ماریں گے؟ تو میرے خیال میں دیکھیں، بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہے. ہمارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، ہمارے ورکر ملیٹنٹس نہیں ہیں، نہ ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں. سامنے گولی کے کھڑے ہو کر گولیاں کھانا اور پھر لوگوں کی لاشیں اٹھانا، یہ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہمیں نہیں کہا گیا. اسلام میں بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو گے اور پھر اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ مقابلہ بھی کرو گے. اگر یہ باز نہیں آ رہے اور یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ روک لیں گے، تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ کفن ہم باندھ چکے ہیں اور کفنوں میں لپٹ کے ہم آ چکے ہیں. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رویہ رہے گا اور یہ اس کو اس طریقے سے ہمیں دبا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے. ہم نے ان کو پھر وارن کیا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں اپنے رائٹس، پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی، اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ، اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی، یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں، اپنے حق مانگ رہے ہیں. اگر نہیں ملے گا ہماری تحریک جاری ہے انشاءاللہ. پھر ہم بھی آگے پلان بنائیں گے. جس طرح پہلے آنسو گیس کے مقابلے کا ہم نے طریقہ ڈھونڈ لیا، اس کے بعد اسٹن گرنیڈ آ گئے، پیلیٹ بلیٹس آ گئیں، اس کے بعد اب گولیاں آ گئی. تو ہر چیز کا انشاءاللہ ایک ہم راستہ نکال رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ، فخر. مور دین 100 تو میرے سامنے صرف جو میرا ایک قافلہ یہاں سے تھا، 3 سائڈوں سے ہم نکلے ہیں. ہم نے پولیس والے اور رینجرز والے پکڑے ہیں. ہم نے ان کو باحفاظت صرف چھوڑا نہیں ہے، باحفاظت پہنچایا ہے. ویڈیوز موجود ہیں. یہ ہمارا ظرف ہے. اس طرف سے ہمارے پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور گولیاں برسانے کے بعد ہمارے پہ زخمی ہمیں نہیں اٹھانے دیے جا رہے. ہم زخمی اٹھانے جائیں، ہمارے پہ اور گولیاں برسائی جائیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن ہیں، بتا دو، تھانے میں ہیں، جیل میں ہیں، حوالات میں ہیں، وہاں تو مل نہیں رہے ہمیں، تو کہاں پہ ہیں؟ ہمیں نہیں بتایا جا رہا. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے جمہوریت کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ہم نے دی. اور آخری بات ایڈ کر لوں، یہ اب کی بات نہیں ہے، آن ریکارڈ ہے. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انارکلی سے شروع کیا لوگوں کا قتل عام اور پورے پاکستان میں کرسی کے لیے قتل عام کروایا. اس کے بعد اگر پاکستان ٹوٹا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے. انہوں نے ملک توڑ دیا، انہوں نے ملک توڑ دیا کرسی کے لیے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے ہے، لوگوں پہ گولیاں برسائیں، جتنے لوگوں پہ. اس کے بعد آج پھر دوبارہ یہ دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے، ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے. ہم نے بہت تاریخیں پڑھی ہیں، وہ تاریخوں میں انجام ایک ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ان کا وہ انجام ہونا ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا اور دوبارہ کوئی بھی اس طرح کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں کرے گا.